उसी रात को इमरान बौखलाया हुआ फैयाज के घर पहुंचा। फैयाज सोने की तैयारी कर रहा था। ऐसे मौके पर इमरान की बजाय कोई और होता तो वो बड़ी बद अखलाकी से पेश आता, मगर इमरान का मामला ही कुछ और था। उसकी बदौलत आज उसके हाथ ऐसे कागजात लगे थे जिनकी तलाश में अरसे से महकमा सुराग रसानी सर मार रहा था। फैयाज ने उसे अपने सोने के कमरे में बुलवा लिया। इमरान ने कहा, मैं सिर्फ एक बात पूछने के लिए आया हूँ। क्या बात है, कहो। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, क्या तुम कभी कभी मेरी कब्र पर आया करोगे? फैयाज का दिल चाहा कि उसका सर दीवार से टकरा कर सचमुच उसको कब्र तक जाने का मौका मुहैया करे। वो कुछ कहने के बजाय इमरान को घूरता रहा। इमरान किसी नाकाम आशिक की तरह बोला, आह तुम खामोश हो, मैं समझा तुम्हें शायद किसी और से प्रेम हो गया है। इमरान के बच्चे। इमरान ने जल्दी से तस्वीर की, रहमान के बच्चे। वो बोला, तुम क्यों मेरी जिंदगी मुश्किल कर रहे हो? इमरान चारों तरफ देखता हुआ बोला, ओहो, क्या तुम्हारी मादा दूसरे कमरे में सोई हुई है? बकवास मत करो, इस वक्त क्यों आए हो? इमरान जेब से लिफाफा निकालता हुआ बोला, एक इश्किया खत दिखाने के लिए। उसके शौहर नहीं है, सिर्फ बाप है। फैयाज ने उसके हाथ से लिफाफा लेकर झल्लाहट में फाड़ना चाहा। इमरान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, अरे पहले पढ़ो तो मेरी जान, मजा न आए तो महसूल डाक बजिम्मा खरीदार। फैयाज ने तुअन और करहन खत निकाला और फिर जैसे ही उसकी नजरें उस पर पड़ी, बेजारी की सारी अलामतें उसके चेहरे से गायब हो गईं और उसकी जगह इस्तेजाब ने ले ली। खत टाइप किया हुआ था, इमरान, अगर वो चर्मी हैंडबैग या उसके अंदर की कोई चीज पुलिस तक पहुंची तो तुम्हारी शामत आ जाएगी, उसे वापस कर दो। बेहतरी इसमें है, वरना कहीं किसी जगह मौत से मुलाकात जरूर होगी। आज रात को 11 बजे रेस कोर्स के करीब मिलो। हैंडबैग तुम्हारे साथ होना चाहिए, अकेले ही आना, वरना अगर तुम 5000 आदमी भी साथ लाओगे तब भी गोली तुम्हारे ही सीने पर पड़ेगी। फैयाज खत पढ़ चुकने के बाद इमरान की तरफ देखने लगा। इमरान ने कहा, लाओ इसे वापस कराऊं। पागल हो गए हो? हाँ। फैयाज हंसने लगा, तुम डर गए? इमरान नाक के बल बोला, हार्ट फेल होते होते बचा है। रिवॉल्वर है तुम्हारे पास? इमरान अपने कानों में उंगलियां ठूंसते हुए बोला, रिवॉल्वर? अरे बाप रे। फैयाज ने कहा, अगर नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए लाइसेंस हासिल कर लूंगा। इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला, बस कर्म करो, उसमें आवाज भी होती है और धुआं भी निकलता है। मेरा दिल बहुत कमजोर है, लाओ हैंड बैग वापस कर दूं। फैयाज बोला, क्या बच्चों की सी बातें करते हो? इमरान आंखें निकाल कर बोला, अच्छा तो तुम नहीं दोगे? फजूल मत बको, मुझे नींद आ रही है। अरे ओ फैयाज साहब, अभी मेरी शादी नहीं हुई और मैं बाप बने बगैर मरना पसंद नहीं करूंगा। वो बोला, हैंड बैग तुम्हारे वालिद के ऑफिस में भेज दिया जाएगा। इमरान ने कहा, तब उन्हें अपने जवान बेटे की लाश पर आंसू बहाने पड़ेंगे। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जाओ यार, खुदा के लिए सोने दो। इमरान घड़ी की तरफ देखता हुआ बोला, 11 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। फैयाज ने बेबसी से कहा, अच्छा चलो तुम भी यहीं सो जाओ। कुछ देर खामोशी रही, फिर इमरान ने कहा, क्या इस इमारत के गिर्द अब भी पहरा है? वो बोला, हाँ, कुछ और आदमी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन आखिर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? ऑफिसर मुझसे इसका सबब पूछते हैं और मैं टालता रहता हूँ। अच्छा तो उठो, ये खेल भी इसी वक्त खत्म कर दें। 30 मिनट में हम वहां पहुंचेंगे, बाकी बचे 20 मिनट। 11 सवा 11 बजे तक सब कुछ हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो 11:30 बजे बताऊंगा। उठो, मैं इस वक्त आलम तसव्वुर में तुम्हारा ओहदा बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। आखिर क्यों, कोई खास बात? अली इमरान MSc PhD कभी कोई आम बात करता ही नहीं, समझे? नाउ गेट अप। फैयाज ने तुअन और करहन लिबास तब्दील कर लिया। थोड़ी देर बाद उसकी मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से उसी दही इलाके की तरफ जा रही थी जहां वो इमारत थी। इमारत के करीब पहुंचकर इमरान ने फैयाज से कहा, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम उस वक्त तक कब्र के मुजावर को बातों में उलझाए रखो जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं, समझे? उसके कमरे में जाओ, 1 सेकंड के लिए भी उसका साथ मत छोड़ना। इमारत के गिर्द मुसल्ला पहरा था। दस्ते के इंचार्ज ने फैयाज को पहचान कर सलूट किया। फैयाज ने उससे चंद सरकारी किस्म की रस्मी बातें की और सीधा मुजावर के हुजरे की तरफ चला गया, जिसके दरवाजे खुले हुए थे और अंदर मुजावर गालिबन मुराकबे में बैठा हुआ था। फैयाज की आहट पर उसने आंखें खोल दी जो अंगारों की तरह दहक रही थी। उसने झल्लाए हुए लहजे में कहा, क्या है? फैयाज बोला, कुछ नहीं, मैं देखने आया था सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। वो बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इन्हीं गधों की तरह पुलिस भी दीवानी हो गई है। किन गधों की तरह? वही जो समझते हैं कि शहीद मर्द की कब्र में खजाना है। फैयाज ने कहा, कुछ भी हो, हम नहीं चाहते कि यहाँ से रोजाना लाशें बरामद होती रहें। अगर जरूरत समझी तो कब्र खुदवाई जाएगी। मुजावर गरज कर बोला, भस्म हो जाओगे, खून थूकोगे, मरोगे। फैयाज ने कहा, क्या सचमुच इसमें खजाना है? इस पर मुजावर फिर गरजने बरसने लगा। फैयाज बार बार घड़ी की तरफ देखता जा रहा था। इमरान को गए हुए 15 मिनट हो चुके थे। वो मुजावर को बातों में उलझाए रहा। अचानक एक अजीब किस्म की आवाज सुनाई दी। मुजावर उछल कर मुड़ा। उसकी पुश्त की तरफ दीवार में एक बड़ा सा खला नजर आ
رہا تھا۔ فیاض بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یک بجک دیوار کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس کمرے میں آ چکا تھا، لیکن اسے بھول کر بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ جہاں کوئی چور دروازہ بھی ہو سکتا ہے۔ دفتن مجاور چیخ مار کر اس دروازے میں گھستا چلا گیا۔ فیاض بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور پھر وہ بھی اسی دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہاں چاروں طرف اندھیرا تھا، شاید وہ کسی تہہ خانے میں چل رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد سیڑھیاں نظر آئیں، یہاں قبرستان کی سی خاموشی تھی۔ فیاض سیڑھیوں پر چڑھنے لگا اور جب وہ اوپر پہنچا تو اس نے خود کو مرشد مرد کی قبر سے برآمد ہوتے ہوئے پایا، جس کا تعویذ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح سیدھا اٹھا ہوا تھا۔ ٹارچ کی روشنی کا دائرہ صحن میں چاروں طرف گردش کر رہا تھا۔ پھر فیاض نے مجاور کو وارداتوں والے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ وہ فیاض کو دیکھ کر چیخا، تم لوگوں نے مجھے برباد کر دیا، آؤ اپنے کرتوت دیکھ لو۔ وہ پھر کمرے میں گھس گیا۔ فیاض تیزی سے اس کی طرف جھپٹا۔ ٹارچ کی روشنی دیوار پر پڑی، یہاں کا بہت سا پلاسٹر ادھڑا ہوا تھا اور اسی جگہ 5-5 انچ کے فاصلے پر 3 بڑی چھریاں نصب تھیں۔ فیاض آگے بڑھا۔ ادھڑے ہوئے پلاسٹر کے پیچھے ایک بڑا سا خانہ تھا اور ان چھریوں کے دوسرے سرے اسی میں غائب ہو گئے تھے۔ ان چھریوں کے علاوہ اس خانے میں اور کچھ نہیں تھا۔ مجاور قہر آلود نظروں سے فیاض کو گھور رہا تھا۔ فیاض نے مجاور کو گھورتے ہوئے کہا، یہ سب کیا ہے؟ مجاور نے اس طرح کھنکار کر گلا صاف کیا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن خلاف توقع اس نے فیاض کے سینے پر ایک زوردار ٹکر ماری اور اچھل کر بھاگا۔ فیاض چاروں خانے چت گر گیا۔ سنبھلنے سے پہلے اس کا داہنا ہاتھ ہولسٹر سے ریوالور نکال چکا تھا، مگر بیکار، مجاور نے قبر میں چھلانگ لگا دی۔ فیاض اٹھ کر قبر کی طرف دوڑا، لیکن مجاور کے کمرے میں پہنچ کر بھی اس کا نشان نہ ملا۔ فیاض عمارت سے باہر نکل آیا۔ ڈیوٹی کانسٹیبل بدستور اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ انہوں نے بھی کسی بھاگتے ہوئے آدمی کے متعلق لا علمی ظاہر کی۔ ان کا خیال تھا کہ عمارت سے کوئی باہر نکلا ہی نہیں۔ اچانک اسے عمران کا خیال آیا، آخر وہ کہاں گیا تھا؟ کہیں یہ اسی کی حرکت نہ ہو؟ اس خفیہ خانے میں کیا چیز تھی؟ اب سارے معاملات فیاض کے ذہن میں صاف ہو گئے تھے۔ لاش کا راز 3 زخم جن کا درمیانی فاصلہ 5-5 انچ تھا۔ دفتن کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ فیاض چونک کر مڑا۔ عمران کھڑا بری طرح بسور رہا تھا۔ تو یہ تم تھے؟ فیاض اسے نیچے سے اوپر تک گھورتا ہوا بولا۔ میں تھا نہیں بلکہ ہوں، توقع ہے کہ ابھی 2-4 دن زندہ رہوں گا۔ فیاض نے پوچھا، وہاں سے کیا نکالا تم نے؟ عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا، چوٹ ہو گئی پیارے، فرماؤ۔ وہ مجھ سے پہلے ہی ہاتھ صاف کر گئے۔ میں نے تو بعد میں ذرا اس خفیہ خانے کے میکانزم پر غور کرنا چاہا تھا کہ ایک کھٹکے کو ہاتھ لگاتے ہی قبر تڑخ گئی، لیکن وہاں تھا کیا؟ وہ بقیہ کاغذات جو اس چرمی ہینڈ بیگ میں نہیں تھے۔ فیاض اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا، کیا؟ ارے وہ احمق، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لیکن وہ اندر گھسے کس طرح؟ عمران ایک طرف بڑھتا ہوا بولا، آؤ دکھاؤں۔ وہ فیاض کو عمارت کے مغربی گوشے کی سمت لایا، جہاں دیوار سے ملی ہوئی قد آدم جھاڑیاں تھیں۔ عمران نے جھاڑیاں ہٹا کر ٹارچ روشن کی اور فیاض کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دیوار میں اتنی بڑی نقب تھی کہ ایک آدمی بیٹھ کر آسانی سے گزر سکتا تھا۔ فیاض بڑبڑایا، یہ تو بہت برا ہوا۔ عمران نے پوچھا، اور وہ پہنچا ہوا فقیر کہاں ہے؟ وہ بھی نکل گیا۔ لیکن تم کس طرح اندر پہنچے؟ اسی راستے سے؟ آج ہی مجھے ان جھاڑیوں کا خیال آیا تھا۔ فیاض نے بے بسی سے کہا، اب کیا کرو گے بقیہ کاغذات کا؟ عمران نے کہا، بقیہ کاغذات بھی انہیں واپس کر دوں گا۔ بھلا آدھے کاغذات کس کام کے؟ جس کے پاس بھی رہیں پورے رہیں، اس کے بعد میں باقی زندگی گزارنے کے لیے قبر اپنے نام الاٹ کروا لوں گا۔ عمران کے کمرے میں فون کی گھنٹی بڑی دیر سے بج رہی تھی۔ وہ قریب ہی بیٹھا ہوا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے گھنٹی کی طرف دھیان نہ دیا۔ پھر آخر گھنٹی جب بجتی ہی چلی گئی تو وہ کتاب میز پر پٹخ کر اپنے نوکر سلیمان کو پکارنے لگا۔ سلیمان کمرے میں داخل ہو کر بولا، جی سرکار۔ ابے دیکھیے کون الو کا پٹھا گھنٹی بجا رہا ہے؟ سرکار فون ہے۔ فون؟ عمران چونک کر فون کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اسے اٹھا کر سڑک پر پھینک دے۔ سلیمان نے ریسیور اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ عمران ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو۔ ہاں عمران نہیں تو کیا کتا بھونک رہا ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، تم کل رات ریس کورس کے قریب کیوں نہیں ملے؟ بھاگ جاؤ گدھے۔ عمران نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھے بغیر سلیمان سے کہا۔ دوسری طرف سے غراہٹ کی آواز آئی، کیا کہا؟ او وہ تو میں نے سلیمان سے کہا تھا، میرا نوکر ہے۔ ہاں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پچھلی رات ریس کورس میں کیوں نہیں گیا تھا؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ عمران نے کہا، تو سنو میرے دوست، میں نے اتنی محنت مفت نہیں کی۔ ہینڈ بیگ کی قیمت 10,000 لگ چکی ہے۔ اگر تم کچھ بڑھو تو میں سودا کرنے کو تیار ہوں۔ آواز آئی، شامت آ گئی ہے تمہاری۔ عمران نے آنکھ مار کر کہا، ہاں ملی تھی، مجھے بہت پسند آئی۔ آج رات اور انتظار کیا جائے، اس کے بعد کل کسی وقت تمہاری لاش شہر کے کسی گٹر میں بہ رہی ہوگی۔ عمران بولا، ارے باپ تم نے اچھا کیا بتا دیا، اب میں کفن ساتھ لیے بغیر گھر سے نہیں نکلوں گا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں پھر سمجھاتا ہوں۔ عمران نے بڑی سعادت مندانہ آواز میں کہا، سمجھ گیا، اور سلسلہ
سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے پھر کتاب اٹھا لی اور اسی طرح مشغول ہو گیا جیسے کوئی بات ہوئی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی پھر بجی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا اور جھلائی ہوئی آواز میں بولا، اب میں یہ ٹیلی فون کسی یتیم خانے کو پریزنٹ کر دوں گا۔ میں بہت ہی مقبول آدمی ہوں۔ کیا میں نے مقبول کہا تھا؟ مقبول نہیں، مشغول آدمی ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، تم نے ابھی کسی رقم کی بات کی تھی۔ عمران نے کہا، قلم نہیں، فاؤنٹین پین۔ دوسری طرف سے جھلائی ہوئی آواز آئی، وقت برباد مت کرو، ہم بھی اس کی قیمت 10,000 لگاتے ہیں۔ عمران نے کہا، ویری گڈ، چلو یہ تو طے رہا، بیگ تمہیں مل جائے گا آج رات کو۔ عمران نے پوچھا، کیا تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو؟ وہ بولا، اسی طرح جیسے پہلی انگلی دوسری کو جانتی ہے۔ عمران چٹکی بجا کر بولا، گڈ، تو تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ میں ازلی احمق ہوں؟ تم؟ ہاں میں۔ ریس کورس بڑی سنسان جگہ ہے، اگر بیگ لے کر تم نے مجھے ٹھائیں کر دیا تو میں کس سے فریاد کروں گا؟ دوسری طرف سے آواز آئی، ایسا نہیں ہوگا۔ عمران نے کہا، میں بتاؤں، تم اپنے کسی آدمی کو روپے دے کر ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں بھیج دو، میں مدھو بالا کی جوانی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بیگ واپس کر دوں گا۔ وہ بولا، اگر کوئی شرارت ہوئی تو؟ عمران نے کہا، مجھے مرغا بنا دینا۔ اچھا، لیکن یہ یاد رہے کہ تم وہاں بھی ریوالور کی نال پر ہوگے۔ عمران نے کہا، فکر نہ کرو، میں نے آج تک ریوالور کی شکل نہیں دیکھی۔ عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور جیب سے چوئنگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ ٹھیک 8 بجے کے قریب عمران اپنی بغل میں ایک چرمی ہینڈ بیگ دبائے ٹپ ٹاپ نائٹ کلب پہنچ گیا۔ قریب ساری میزیں بھری ہوئی تھیں۔ عمران نے بار کے قریب کھڑے ہو کر مجمع کا جائزہ لیا۔ آخر اس کی نظریں ایک میز پر رک گئیں جہاں لیڈی جہانگیر ایک نوجوان عورت کے ساتھ بیٹھی زرد رنگ کی شراب پی رہی تھی۔ عمران آہستہ آہستہ چلتا ہوا میز کے قریب پہنچ گیا۔ وہ قدرے جھک کر بولا، آہا مائی لیڈی۔ لیڈی جہانگیر نے دہانی بھون چڑھا کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور پھر مسکرانے لگی۔ ہیلو عمران۔ وہ اپنا دانا ہاتھ اٹھا کر بولی، تمہارے ساتھ وقت بہت اچھا گزرتا ہے۔ یہ ہے مس تسنیم، خان بہادر ظفر تسنیم کی صاحبزادی، اور یہ علی عمران۔ عمران نے احمقوں کی طرح کہا، MSc PhD۔ تسنیم بولی، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، لہجہ بے وقوف بنانے کا سا تھا۔ عمران بولا، لیکن مجھے افسوس ہوا۔ کیوں؟ لیڈی جہانگیر نے حیرت زدہ آواز سے کہا، میں سمجھتا تھا کہ شاید ان کا نام گلفام ہوگا۔ لیڈی جہانگیر جھنجھلا گئی، کیا بےہودگی ہے، سچ کہتا ہوں مجھے کچھ ایسا ہی معلوم ہوا تھا۔ تسنیم ان کے لیے قطعی موضوع نہیں، یہ تو کسی ایسی لڑکی کا نام ہو سکتا ہے جو تپے دک میں مبتلا ہو، بس نام کی طرح کمر جھکی ہوئی۔ لیڈی جہانگیر نے بات بنائی، تم شاید نشے میں ہو، لو اور پیو۔ عمران نے پوچھا، فالودہ ہے؟ لیڈی جہانگیر جلدی سے بولی، ڈیئر تسنیم، تم ان کی باتوں کا برا مت ماننا، یہ بہت پرمذاق آدمی ہیں۔ عمران بیٹھو نا۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، برا ماننے کی کیا بات ہے، میں انہیں گلفام کے نام سے یاد رکھوں گا۔ تسنیم بری طرح جھینپ رہی تھی اور شاید اب اسے اپنے رویے پر افسوس بھی تھا۔ تسنیم اٹھتی ہوئی بولی، اچھا میں چلی۔ عمران نے اٹھنے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا، میں خود چلا۔ لیڈی جہانگیر دونوں کے ہاتھ پکڑ کر جھومتی ہوئی بولی، مائی ڈیئرز تم دونوں بیٹھو۔ تسنیم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، نہیں مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ عمران سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، اور میں تم پر 1000 کام قربان کر سکتا ہوں، بکو مت جھوٹے، تم مجھے خامخواہ غصہ دلاتے ہو۔ میں تمہیں پوچھتا ہوں سویٹی، مگر اس بڈھے کی زندگی میں تم پھر میرا مذاق اڑانے لگے۔ نہیں ڈیئرسٹ، میں تیرا چاند تو نہیں، تو میری چاندنی نہیں دل کا لگا ہے۔ بس بعض اوقات تم بہت زیادہ چیپ ہو جاتے ہو۔ عمران نے کہا، آئی ایم سوری، اور اس کی نظریں قریب ہی کی ایک میز کی طرف اٹھ گئیں جہاں ایک جانی پہچانی شکل کا آدمی اسے گھور رہا تھا۔ عمران نے ہینڈ بیگ میز پر سے اٹھا کر بغل میں دبا لیا، پھر دفتن سامنے بیٹھا ہوا آدمی اسے آنکھ مار کر مسکرانے لگا۔ جواب میں عمران نے باری باری اسے دونوں آنکھیں مار دیں۔ لیڈی جہانگیر اپنے گلاس کی طرف دیکھ رہی تھی اور شاید اس کے ذہن میں کوئی انتہائی رومان انگیز جملہ کلبلا رہا تھا۔ عمران نے لیڈی جہانگیر سے کہا، میں بھی آیا، اور اس آدمی کی میز پر چلا گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، لائے ہو؟ عمران نے ہینڈ بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ کیا ہے، تم لائے ہو؟ اس آدمی نے لائے ہوئے ہینڈ بیگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہاں۔ عمران نے کہا، تو ٹھیک ہے، اسے سنبھالو اور چپ چاپ کھسک جاؤ۔ وہ اسے گھورتا ہوا بولا، کیوں؟ کپتان فیاض کو مجھ پر شبہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ آدمی میری نگرانی کے لیے مقرر کیے ہوں۔ کوئی چال؟ ہرگز نہیں، آج کل مجھے روپوں کی سخت ضرورت ہے۔ آدمی ہینڈ بیگ لے کر کھڑا ہو گیا، اگر کوئی چال ہوئی تو تم بچو گے نہیں۔ عمران نے آہستہ سے کہا، یار روپے میں نے اپنا مقبرہ تعمیر کروانے کے لیے حاصل نہیں کیے۔ پھر وہ اس آدمی کو باہر جاتے دیکھتا رہا، اس کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کا دیا ہوا ہینڈ بیگ سنبھالتا ہوا پھر لیڈی جہانگیر کے پاس آ بیٹھا۔ وہ آدمی ہینڈ بیگ لیے ہوئے جیسے ہی باہر نکلا، کلب کی کمپاؤنڈ کے پارک سے 2
आदमी उसकी तरफ बढ़े। एक ने पूछा क्या रहा? बैग वाले ने कहा मिल गया। कागजात हैं भी या नहीं? मैंने खोल कर नहीं देखा। गधे हो, वहाँ कैसे खोल कर देखता? लाओ इधर लाओ। उसने हैंड बैग अपने हाथ में लेते हुए कहा। फिर वो चौंक पड़ा। ओह, ये इतना वजनी क्यों है? उसने बैग खोलना चाहा लेकिन उसमें कुफल लगा हुआ था। तीसरा बोला चलो यहाँ से। यहाँ खोलने की जरूरत नहीं। कंपाउंड के बाहर पहुंचकर वो एक कार में बैठ गए। उनमें से एक कार ड्राइव कर रहा था। शहर की सड़कों से गुजरकर कार एक वीरान रास्ते पर चल पड़ी। आबादी से निकल आने के बाद उन्होंने कार के अंदर रोशनी कर दी। उनमें से एक, जो काफी मौम्मर मगर अपने दोनों साथियों से ज्यादा ताकतवर मालूम होता था, एक पतले से तार की मदद से हैंडबैग का कुफल खोलने लगा। और फिर जैसे ही हैंडबैग का फ्लैप उठाया गया, पिछली सीट पर बैठे हुए दोनों आदमी बेसाख्ता उछल पड़े। कोई चीज बैग से उछलकर ड्राइवर की खोपड़ी से टकराई और कार सड़क के किनारे एक दरख्त से टकराते टकराते बची। रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, वरना कार के टकरा जाने में कोई दकीका बाकी न रहता। 3 बड़े बड़े मेंढक कार में उछल रहे थे। बूढ़े आदमी के मुंह से एक मोटी सी गाली निकली और दूसरा हंसने लगा। बूढ़ा हलक के बल चीखा, शट अप, तुम गधे हो, तुम्हारी वजह से। जनाब मैं क्या करता, मैं उसे वहाँ कैसे खोल सकता था? उसका भी तो ख्याल था कि कहीं पुलिस न लगी हो। बकवास मत करो, पहले ही इत्मीनान कर चुका था, वहाँ पुलिस का कोई आदमी नहीं था। क्या तुम मुझे मामूली आदमी समझते हो? अब इस लौंडे की मौत आ गई है। अरे तुम गाड़ी रोक दो। कार रुक गई। बूढ़ा थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, क्लब में उसके साथ और कौन था? एक खूबसूरत औरत थी, दोनों शराब पी रहे थे। बूढ़ा बोला, गलत, इमरान शराब नहीं पीता। पी रहा था जनाब। बूढ़ा फिर किसी सोच में पड़ गया। वो कुछ देर बाद बोला, चलो वापस चलो, मैं उसे वहीं क्लब में मार डालूंगा। कार फिर शहर की तरफ मुड़ी। बूढ़े के करीब बैठे हुए आदमी ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो अब तक मर चुका होगा। बूढ़ा झुंझला कर बोला, नहीं, वो तुम्हारी तरह अहमक नहीं है। उसने हमें धोखा दिया है तो खुद भी गाफिल ना होगा, तब तो वो क्लब से चला ही गया होगा। बूढ़े ने गरज कर कहा, बहस मत करो, मैं उसे ढूंढ कर मारूंगा, खा वो अपने घर ही में क्यों ना हो। इमरान चंद लम्हे बैठा रहा, फिर उठकर तेजी से वो बाहर निकला और उसने कंपाउंड के बाहर एक कार के स्टार्ट होने की आवाज सुनी। वो फिर अंदर वापस आ गया। कहाँ भागते फिर रहे हो? लेडी जहांगीर ने पूछा। उसकी आंखें नशे से बोझल हो रही थीं। इमरान ने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, जरा खाना हजम कर रहा था। लेडी जहांगीर आंखें बंद करके हंसने लगी। इमरान की नजरें बदस्तूर घड़ी पर जमी रही। वो फिर उठा। अब वो टेलीफोन बूथ की तरफ जा रहा था। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए और माउथ पीस में बोला, हेलो सुपर फैयाज, मैं इमरान बोल रहा हूँ, बस अब रवाना हो जाओ। रिसीवर रख कर वो फिर हॉल में चला आया, लेकिन वो इस बार लेडी जहांगीर के पास नहीं बैठा। चंद लम्हे खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर एक ऐसी मेज पर जा बैठा जहाँ 3 आदमी पहले ही से बैठे हुए थे और ये तीनों उसके शिनासा थे, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। शायद 15 मिनट तक इमरान उनके साथ कहकहे लगाता रहा, लेकिन इस दौरान बार बार उसकी नजरें दाखिले के दरवाजे की तरफ उठ जाती थी। अचानक उस दरवाजे में वो बूढ़ा दिखाई दिया जिससे उसने चंद रोज कबल कागजात वाला हैंड बैग छीना था। इमरान और ज्यादा इन्हिमाक से गुफ्तगू करने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने अपने दाहिने शाने में किसी चीज की चुभन महसूस की। उसने कनखियों से दाहिनी तरफ देखा। बूढ़ा उससे लगा हुआ खड़ा था और उसका बायां हाथ कोट की जेब में था और उसी जेब में रखी हुई कोई सख्त चीज इमरान के शाने में चुभ रही थी। इमरान को यह समझने में दुश्वारी न हुई कि वो रिवॉल्वर की नाली ही हो सकती थी। इमरान साहब, बूढ़ा बड़ी खुश इखलाकी से बोला, क्या आप चंद मिनट के लिए बाहर तशरीफ ले चलेंगे? इमरान चह कर बोला, आहा चचा जान, जरूर जरूर, मगर मुझे आपसे शिकायत है, इसलिए आपको भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, आप चलिए तो, मुझे इस गधे की हरकत पर अफसोस है। इमरान खड़ा हो गया, लेकिन अब रिवॉल्वर की नाल उसके पहलू में चुभ रही थी। वो दोनों बाहर आए। फिर जैसे ही वो पार्क में पहुंचे, बूढ़े के दोनों साथी भी पहुंच गए। कागजात कहाँ हैं? बूढ़े ने इमरान का कॉलर पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। पार्क में सन्नाटा था। दफतन इमरान ने बूढ़े का बायां हाथ पकड़कर ठोड़ी के नीचे एक जोरदार घूंसा रसीद किया। बूढ़े का रिवॉल्वर इमरान के हाथ में था और बूढ़ा लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि उसके साथियों ने उसे संभाल लिया। मैं कहता हूँ वो 10,000 कहाँ हैं? इमरान ने चीख कर कहा। अचानक मेहंदी की बाड़ के पीछे से 8-10 आदमी उछलकर उन तीनों पर आ पड़े और फिर एक खतरनाक जिद्दोजहद का आगाज हो गया। वो तीनों बड़ी बेजिगरी से लड़े। इमरान ने चीख कर कहा, सुपर फैयाज, दाढ़ी वाला। लेकिन दाढ़ी वाला उछल कर भागा। वो मेहंदी की बाड़ फलांगने ही वाला था कि इमरान के रिवॉल्वर से शोला निकला, गोली उसकी टांग में लगी और बूढ़ा मेहंदी की बाड़ में फंस कर रह गया। अरे बाप रे बाप! इमरान रिवॉल्वर फेंक कर अपना मुंह पीटने लगा। वो दोनों पकड़े जा चुके थे। फैयाज जख्मी बूढ़े की तरफ झपटा जो अब भी भाग निकलने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। फैयाज ने टांग पकड़कर मेहंदी की बाड़ से घसीट लिया। ये कौन?
फैयाज ने उसके चेहरे पर रोशनी डाली। फायर की आवाज सुनकर पार्क में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। बूढ़ा बेहोश नहीं हुआ था, वो किसी जख्मी सांप की तरह बल खा रहा था। इमरान ने झुककर उसकी मसनूई दाढ़ी नोच डाली। फैयाज तकरीबन चीख पड़ा, हैं सर जहांगीर। सर जहांगीर ने फिर उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन इमरान की ठोकर ने उसे बाज रखा। इमरान बड़बड़ाया, हाँ सर जहांगीर, एक गैर मुल्क का जासूस, कौम फरोश गद्दार। दूसरे दिन कैप्टन फैयाज के कमरे में बैठा उसे तहज्जुर आमेज नजरों से घूर रहा था और इमरान बड़ी संजीदगी से कह रहा था, मुझे खुशी है कि एक बड़ा गद्दार और वतन फरोश मेरे हाथों अपने अंजाम को पहुंचा। भला कौन सोच सकता था कि सर जहांगीर जैसा मुअज़्ज़ज़ और नेक नाम आदमी भी किसी गैर मुल्क का जासूस हो सकता है। फैयाज ने बेसब्री से पूछा, मगर वो कब्र का मुजावर कौन था? मैं बताता हूँ, लेकिन दरमियान में टोकना मत। वो बेचारा अकेले ही ये मरहला तय करना चाहता था, लेकिन मैंने उसका खेल बिगाड़ दिया। पिछली रात वो मुझे मिला था, उसने पूरी दास्तान दोहराई और अब शायद हमेशा के लिए रूपोश हो गया है। उसे बड़ी जबरदस्त शिकस्त हुई है। अब वो किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहता। मगर वो है कौन? अयाज। चौंको नहीं, मैं बताता हूँ। यही अयाज वो आदमी था जो फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी के साथ कागजात समेत सफर कर रहा था। आधे कागजात उसके पास थे और आधे सेक्रेटरी के पास। उन पर डाका पड़ा, सेक्रेटरी मारा गया और अयाज किसी तरह बच गया। मुजरिमों के हाथ सिर्फ आधे कागजात लगे। अयाज फॉरेन ऑफिस की सीक्रेट सर्विस का आदमी था, वो बच गया, लेकिन उसने ऑफिस को रिपोर्ट नहीं दी। वो दरअसल अपने जमाने का माना हुआ आदमी था, इसलिए इस शिकस्त ने उसे मजबूर कर दिया कि वो मुजरिमों से आधे कागजात वसूल के बगैर ऑफिस में न पेश हो। वो जानता था कि आधे कागजात मुजरिमों के किसी काम के नहीं। वो बकिया आधे कागजात के लिए उसे जरूर तलाश करेंगे। कुछ दिनों के बाद उसने मुजरिमों का पता लगा लिया, लेकिन उनके सरगना का सुराग न मिल सका। वो हकीकतन सरगना ही को पकड़ना चाहता था। दिन गुजरते गए, लेकिन अयाज को कामयाबी न हुई। फिर उसने एक नया जाल बिछाया। उसने वो इमारत खरीद ली और उसमें अपने एक वफादार नौकर के साथ जिंदगी बसर करने लगा। इस दौरान में उसने अपनी स्कीम को अमली जामा पहनाने के लिए एक कब्र दरियाफ्त की और वो सारा मैकेनिज्म तरतीब दिया। अचानक उसी जमाने में उसका नौकर बीमार होकर मर गया। अयाज को एक दूसरी तरकीब सूझ गई। उसने नौकर पर मेकअप करके उसे दफन कर दिया और उसके भेस में रहने लगा। इस कार्रवाई से पहले उसने वो इमारत कानूनी तौर पर जज के नाम मुंतकिल कर दी और सिर्फ एक कमरा रहने दिया। उसके बाद ही उसने मुजरिमों को उस इमारत की तरफ मुतवज्जे करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे तरीके इख्तियार किए कि मुजरिमों को यकीन हो गया कि मरने वाला सीक्रेट सर्विस का ही आदमी था और बकिया कागजात वो उसी इमारत में कहीं छुपा कर रख गया है। अभी हाल ही में उन लोगों की रसाई उस कमरे तक हुई जहां हमने लाशें पाई। दीवार वाले खुफिया खाने में सचमुच कागजात थे। उसका इशारा भी उन्हें अयाज की तरफ से ही मिला। जैसे ही कोई आदमी खाने वाली दीवार के नजदीक पहुंचता था, अयाज कब्र के तावीज के नीचे से डरावनी आवाजें निकालने लगता था और दीवार के करीब पहुंचकर आदमी सहम कर दीवार से चिपक जाता। उधर अयाज कब्र के अंदर से मैकेनिज्म को हरकत में लाता और दीवार से 3 छुरियां निकलकर उसकी पुश्त में पैवस्त हो जाती। ये सब उसने महज सरगना को पकड़ने के लिए किया था, लेकिन सरगना मेरे हाथ लगा। अब अयाज शायद जिंदगी भर अपने मुताल्लिक किसी को कोई इत्तला न दे। और कैप्टन फैयाज, मैंने उससे वादा किया है कि उसका नाम केस के दौरान में कहीं न आने पाएगा, समझे? और तुम्हें मेरे वादे का पास करना पड़ेगा और तुम अपनी रिपोर्ट इस तरह मुरतब करोगे कि उसमें कहीं महबूबा यकचश्म का नाम भी न आने पाए। फैयाज जल्दी से बोला, वो तो ठीक है, वो 10,000 रुपए कहाँ हैं जो तुमने सर जहांगीर से वसूल किए थे? इमरान अपने दीदे फिराकर बोला, हाँ ठीक है, आधा आधा बांट लें। फैयाज ने कहा, बकवास है, उसे मैं सरकारी तहवील में दूंगा। इमरान ने झपट कर वो चर्मी हैंड बैग में से उठा लिया, हरगिज नहीं, जो उसे पिछली रात सर जहांगीर के एक आदमी से मिला था। फैयाज ने उससे हैंड बैग छीन लिया और फिर वो उसे खोलने लगा। खबरदार, होशियार। इमरान ने चौकीदारों की तरह हांक लगाई, लेकिन फैयाज हैंड बैग खोल चुका था और फिर जो उसने अरे बाप कहकर छलांग लगाई तो एक सोफे पर ही जाकर पनाह ली। हैंड बैग से एक स्याह रंग का सांप निकलकर फर्श पर रेंग रहा था। अरे खुदा तुझे गारत करे इमरान के बच्चे, कमीने! फैयाज सोफे पर खड़ा होकर धाड़ा। सांप फन उठाकर सोफे की तरफ लपका। फैयाज ने चीख मारकर दूसरी कुर्सी पर छलांग लगाई। कुर्सी उलट गई और वो मुंह के बल फर्श पर गिरा। इस बार अगर इमरान ने फुर्ती से अपने जूते की एड़ी सांप के सर पर न रख दी होती तो उसने फैयाज को डस ही लिया होता। सांप का बकिया जिस्म इमरान की पिंडली से लिपट गया और उसे यूं महसूस होने लगा जैसे पिंडली की हड्डी टूट जाएगी। ऊपर से फैयाज उस पर घूंसों और थप्पड़ों की बारिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने दोनों से पीछा छुड़ाया। फैयाज हांफता हुआ बोला, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। इमरान ने कहा, मैं क्या करूं जाने मन। खैर अब तुम
इसे सरकारी तहवील में दे दो। अगर कहीं मैं रात को जरा सा भी चूक गया होता तो इसने मुझे अल्लाह मियाँ की तहवील में पहुंचा दिया होता। फयाज बोला, क्या सर जहांगीर? इमरान ने कहा, हाँ, हम दोनों में मेंढकों और सांपों का तबादला हुआ था। और मगमूम अंदाज में च्युइंगम चबाने लगा और फिर उसके चेहरे पर वही पुरानी हिमाकत तारी हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।